नमस्कार दर्शक बंधु। वर्षा राति रे जदि आपण कुआडे जाइथिबे तो रोड साइड चाह दुकान रे चाह पीबार मजा किसी अलग प्रकार थाए ना। किंतु आजिर एई कहानी शुणी सारिबा परे जदि आपण रातिर वर्षा पागे रे जदि कुआडे बाहर को जाइथिबे ताहले रोड साइड चाह दुकान रे चाह पीबा पई 100 थर भाबिबे। हाँ दर्शक बंधु, आजिर एई कहानीटी एक चाह दुकान उपर आधारित, एक टी स्टल उपर आधारित। कहानीटी 3 जन सांगंकर, राहुल, शेखर और विनोद। सेमाने पटना ठारू 5-6 किलोमीटर दूर एक गाँव रुहंती। सेमाने 3 जन बहुत भल सांग थांती। छोट बेलू आज पर्यंत सेमाने सब बेले सांग होई रही आसी थांती। सेतेबेले एमाने 3 जन 12th क्लास रे पढ़ु थांती। एमाने 3 जन को फिल्म देखिबार बड़ शौक थाए। तो सेतेबेले एक सुपरहिट फिल्म रिलीज होई थाए। एमाने 3 जन बहुत पूर्वर भाबिकी रखी थांती कि जेबे भी यही फिल्म रिलीज हेबो जहाँ भी हो जाऊ थिएटर जाई आमे फिल्म देखिबाटा निश्चिंत। आमे जेमिति भी हो थिएटर को जाई ए फिल्म को देखिकी आसीबा। तो सेतेबेले एमाने प्लान करंती कि गोटे दिन संध्या बेले आमे पटना थिएटर को जाई 7टा-8टा बेले जो शो चलिबो ताकू देखिकी घर को फेरिबा। शो 10टा बेले सरीबो आ आमे घरे पहुंचु 10:30 आउ खाई पी की सोई जिबा। तो एमिति प्लान करिथिले। तो गोटे दिन तांको प्लान मुताबक से माने ठीक संध्या बेल टाइम रे बाहरिले। किंतु बाटरे तांको ऑटो पंक्चर होई जिबा कारणरू से माने गोटे घंटा लेट रे थिएटर रे पहुंचिले। 8टा बेले जो शो चलिबा कथा से माने 9टा बेले पहुंचिले। से शो को तो देखि पारि न थांते। सेतिपई से माने भाबिले जदि आमे एठू घर को चली जिबा ताले आउ ए मौका मिलिबो कि नहीं संदेह। कारण तांको घर वाला बहुत मुश्किल से सेमान को छाड़ी थिले। बहुत मुश्किल ले पैसा अरेंज करिकी एमान को शो देखिबा पई थिएटर को छाड़ी थिले। तो एमाने सेठी भाबिले आज जहाँ भी हो जाऊ आमे फिल्म देखिकी ही जिबा। 10टा बेले जो शो चलिबो आमे ताकू देखिकी घर को जिबा। चेणिकी जेते राति हेबो हेबो आउ कौन। यह भाबी से थिएटर पाखरे गोटे जगह बसी पड़ी 3 जन जाक निज निज मोबाइल बाहर करी फ्री फायर खेलिबारे लगी पड़िले। तो एमिति फ्री फायर खेलु खेलु केतेबेल राति 10टा होइगला जणा ही पड़ला नहीं। आउ सेतेबेले को तांको मोबाइल चार्ज भी बहुत कम होई सारिथिला। तो सेतेबेले से माने मोबाइल निज निज पॉकेट रे पुराई टिकेट कले आउ फिल्म देखिबा पई थिएटर भितर पसिले। आउ 3 जन सांग होई फिल्म को बहुत एंजॉय कले। आउ फिल्म सरीबा परे से माने बाहर को चली आसिले। यह लास्ट शो थिबा कारणरू थिएटर भी संगे संगे बंद होई गला। सेतेबेले को राति पाखापाखि 12टा होई सारिथिला। तो एमाने बाहर को आसीबा क्षणी घर को जिबा पई ऑटो आउ रिक्शा बुझीबा को लागिले। सेतेबेले को कोनोसी भी ऑटो वाला तांको सह तांको गाँ को जिबा पई राजी होउनथिले। काहेकि ना समस्ते जानिथिले कि तांको गाँ रे कोनोसी भी भड़ा मिलिबो नाही। काहेकि ना जेमिति मु आपनको पूर्वरु कहिथिले पटना ठारू 5-6 किलोमीटर दूर गोटे गाँ रे माने रहउतले। तो टाउन ठारू टिके दूर हेबा कारणरू सेठारे भड़ा मिलिबो नाही बोली समस्ते जानिथिले। तो एमाने जेते चेष्टा करी ऑटो आउ रिक्शा को बुझिले केही भी आंको सह जिबा को राजी होउनथिले। आउ किछि लोक मन इच्छा रेट चढ़ाउथिले। माने 5-6 किलोमीटर रास्ता को से माने 600-700 टंका कहउथिले। एमानंको पाखरे एते पैसा भी नथिला। काहेकि ना एमाने बहुत कष्ट रे पैसा अरेंज करी फिल्म देखिबा पई आसिथिले। तो एमाने भाबिले चलो आज गोटे एडवेंचर हो आमे चली चली घर को जीवा।
तो सेतेबेले वर्षा सीजन चलुथाए। केतेबेले वर्षा होउथाए तो केतेबेले पुणी छाड़ी जाउथाए। तो एमाने सेई राति रे चली चली घर को जीवा पई बाहरिले। किछि बाट आगु को आसीबा परे सेमाने पटना सहर को पछरे छाड़ी देइथिले। आ एबे रास्ता पूरा सुनसान होई सारिथिला। सुनसान रास्ता रे केवल एई 3 जन को छाड़ी देले। आउ कौनसी भी गाड़ी दूर दूर पर्यंत नजर भी आसु नथिले। तो सेतेबेले ठंडा पवन बहिबाकु लागिला। एहा परे सेमाने भाबिले मेन रोड रे आउ जिबा नाही, काहेकि ना मेन रोड बहुत लंबा थिला। तांको घरे पहुंचीबा पई बहुत समय लागि थांता। सेठारे एक सर्कल रास्ता थिला, जहाँ जंगल माटी रास्ता है तांको गाँ मझिरे जाई बाहरिबो। आउ सेतेबेले कहि रखिबाकु चाहिबी विनोदर देह खराब थिला। सीजन चेंज होबा कारणरू विनोदर देह केतेबेले केतेबेले ताती बढ़ुथुला तो केतेबेले पुणी कमी जाउथुला। तो यह भी गोटे कारण थिला जहा फल से फिल्म देखिबा पई आसीथिले। कहीं शेखर आउ राहुल भाभी जदि आमे फिल्म देखिबा पई जिबा ताहले विनोदर माइंड डाइवर्ट होई जिवो आउ ताकु टिके भल लागिबो। एही कारणरू सेमाने फिल्म देखिबा पई आसीथिले। एहा परे सेमाने जल्दी जल्दी घरे पहुंचीबा पई से जंगल रास्ता रे बसिले। माने से जो कंचा रास्ता, से जो शॉर्टकट रास्ता ताको गाँ मझिरे जाई बाहरिबो, सेही रास्ता रे बसिले। सेही रास्ता रे सेमाने किछि दूर आगु को जाई थांती कि नाही जोर जोर रे वर्षा हेबारे लागिला। तो एमाने वर्षा पानी रो बंचिबा पई गोटे बड़ गछ मूले जाई ठिया होई रहिले। एहा भाबी कि किछि समय पर जदि वर्षा छाड़ी जिवो ताहले आमे घर को चली जिबा। किंतु वर्षा छाड़िबा बदल रे जोर जोर हेबाकु लागिला। सेतेबेलକୁ विनोद पूरा वर्षा रे ओदा होई थरिबाकु लागि थाए। बाकी 2 जन संग भी ओदा होई थिले, किंतु पूर्वरु विनोदर देह खराब थिला। ताकु ज्वर मझिरे मझिरे आसे तो मझिरे मझिरे पुणी छाड़ी जाए। तो वर्षा रे ओदा हेबा कारणरू से पूरा थरिबाकु लागि थाए। तो ताकु एमिति अवस्था रे देखी राहुल कुहे जहाँ हेबार कथा तो हो गलानी। एबे एठी आउ बेसी डेरी न करी चलो एही वर्षा रे ही घर को पळेबा। एहा परे समस्ते सही वर्षा रे ही भिजी भिजी घर आड़ को बढ़िबाकु लागिले। तो किछि समय परे वर्षा छाड़ी गला। किछि बाट आगु को जिबा परे तांकु से जंगल भीतर रास्ता रे एक चाहर बास्ना आसीबाकु लागिला। तो एमाने भाबिले एते राति रे पुणी जंगल रास्ता रे चाह किए बनाउछि। जदि जे बनाउछि टिके पी देई जिबा कि, राति बहुत हेलाणी आउ वर्षा जोगुरु ठंडा भी बहुत लागुछि। एहा भाबी सेमाने धीरे धीरे आगु को बढ़िबाकु लागिले। किछि बाट आगु को गला परे देखिले गोटे बड़ गछ तले गोटे छोटिया चाहा दुकान थिला। और एक 75-70 वर्षर बुढ़ा चाहा बिकुथुला। चाहा दुकान बाहर ठिया होई एक केटिल हाथ रे धरी से बुढ़ा जनक एमान को चाहा पीबा को इशारा करुथुला। तो एमाने प्रथमे से दुकान को देखि बहुत खुशी होई गले कि जा हेउ एई वर्षा राति रे टिके गरम गरम चा पीबा को मिलिबो। तो सेमाने एमिति कथा हेले कि चलो जल्दी जल्दी गोटे गोटे चा पीबा आउ घर को चली जिबा। सेतेबेले को वर्षा पूरा छाड़ी जाई थाए, किंतु ठंडा ठंडा पवन टिके टिके बहु थाए। तो सेमाने आउ किछि आगो पछ विचार न करी सीधा से ही चाहा दुकान पाखकू गले। आउ सेठारे थिबा एक बेंच रे से 3 जन बसी गले। से बेंच ऊपर एक पॉलिथिन लगा होइथिला, जहा फल वर्षार पानी से बेंच ऊपर पड़ू नथिला। से बेंच सुखिला थिला, सेथिपाई सेमाने जाई सीधा से ही बेंच ऊपर बसी पड़िले। आउ से बुढ़ा मौसा को
ତିନିଟା ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଚାହା ଦୋକାନକୁ ପଛ କରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ତିନିଟା ଚା ଆଣି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ଏମାନେ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଚାକୁ ପାଟିରେ ନେଲେ, ଏମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଚାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ କି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚାହାର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଏ ଚାହାଟା ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ସେ ମଉସା ଚାହାପତି ପକାଇକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଚାହା ଶେଷ କର ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲ, ରାତି ବହୁତ ଅନେକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଢୋକରେ ଚାହାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଚାହା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିଲେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଆଉ ଚାହା ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଚାହା ଦୋକାନ ପୂର୍ବ ପରି ବି ନଥିଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚାହା ଦୋକାନ ପୁରା ବଦଳି ସାରିଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ କେଟିଲରେ ଜଙ୍କ ଲାଗି ସାରିଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟୋଭ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ବି ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ ସେଠି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ତିନି ଜଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିନୋଦ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆରେ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ବୋଧେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶେଖର ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋତେ କାହିଁ ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ପକାଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରନ୍ତି। ସେହି ଦୋକାନଠାରୁ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେହି ଚାହାର ସ୍ମେଲ୍, ମାନେ ସେହି ଚାର ବାସ୍ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଚାହାର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଏବେ ପୁଣି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଚାହା ଦୋକାନ ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ହାତରେ କେଟିଲ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ଏତିକି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସିଧା ନ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟରେ ପଶନ୍ତି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଏମିତି ତରବରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି କି ଶେଖର ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଦୋକାନର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ କେଟିଲ ଧରି ଆମକୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ବାମ ହାତ ନଥିଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବାମ ହାତରେ ଇସାରା କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ନଥିଲା। ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ଶେଖରର ଏଇ କଥାରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବିନୋଦ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳ ଦେଖିକି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିବି। ତ ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିନୋଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ବିନୋଦକୁ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ସେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆମ ପିଛା କରୁନି ତ। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ଏମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି
ସେଇ ଗଛ ଥରୁଛି। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସେଇ ବୁଢ଼ା ମଉସା ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଡାଳରେ ବସିଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତାର 2 ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ 3 ଜଣ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ମିଶି ସେଠୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମାନେ ରାହୁଲ ଆଉ ଶେଖର ସେଠୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ କିଛି ବାଟ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ଆମେ ତ ବିନୋଦକୁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିକି ଚିଲେଇକି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ମରିବା ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରିବା। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠିକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସେ ବୁଢ଼ା ସେ ଗଛ ଉପର ଡାଳରେ ତ ଆଉ ବସି ନଥାଏ, ହେଲେ ବିନୋଦ ଆଖି ତରାଟିକି ବେହୋସ ହୋଇ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାହା ପିଇଥିଲେ ସେ ଏକ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଟି ସାର୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଚାହାକୁ ସେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ଧରି ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିନୋଦ ଆଖି ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହା ବି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ 2 ଜଣ ଧରି ସେଠୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ କିଛି ଦୂର ଏମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ସହ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ବିନୋଦକୁ ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି। ଘରବାଲା ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାହୁଲ ଆଉ ଶେଖର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦକୁ ଚେକ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ଏକ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବିନୋଦର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତାର ସେନ୍ସ କେବେ ଆସିବ ତାହା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିନୋଦ ସେମିତି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିନୋଦକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଶେଖର ଆଉ ରାହୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ବିନୋଦକୁ ସେଇଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ବିନୋଦ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତା। ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ କେଜାଣି ସେ ବୁଢ଼ା ପ୍ରେତାତ୍ମା ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିବ। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏହି ଦିନକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କି ଯେବେ ବି ବିନୋଦର ସେନ୍ସ ଆସିବ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଶେଖର ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକକୁ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଭୂତିଆ ଘଟଣା ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।